Euh, ok, bon, je pense que voilà, donc je pense qu'on va commencer. Parce que dans la vidéo qu'on est à partir de une personne seulement, moi je commence. Et je suppose que au Maroc, c'est ga kunafoni chari quoi. Ne balma chena muso kokura tuguni mafoni silamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kɔfɛ n bɛ kisi ɲini ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sabula sitanɛ de b'a to n'an ka faamuyaliw bɛ gɛlɛya wa sitanɛ de b'a to fɛnɛ ni fɛn min ye an ka laɲiniw ye ni an bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma donc ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ n bɛ seli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ alakira muhamad kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dunkew ani maa o maa de tugura kɔ kabini ci fɔra ye fo ka na se bi ma. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ bi comme don o don tilegan fɛ an bɛ video kɛ sa fo ka taa se don ma ni don min na ni ala subhanahu wa taala y'an dɛmɛ fɛn min ye coronavirus ye k'o kɛlɛ donc information minnu b'an bolo an tɛ se k'a to an kɔnɔ dɛ donc an b'a fɔ pour que aw minnu fɛnɛ bɛ ka information ninnu sɔrɔ aw kelen kelenna bɛɛ aw ka ladilikan di aw ka sokɔnɔmɔgɔw ma sokɔnɔmɔgɔw kɔfɛ aw ka ladilikan di aw sigiɲɔgɔnw ma sigiɲɔgɔnw kɔfɛ aw ka ladilikan di aw ni maa o maa de mana don contact la sabula l'heure est grave ɲɛ b'a la moins de a tɛ 24 heures bɔ kunun sɔgɔmada fɛ a fɔra ko 2 cas bi tuguni 2 cas ça fait 4 ça va très très vite donc maintenant cas bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ don min na komi bi cas min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de yera sɔgɔmada in na ta la n'o de ye a tigi tɛ maa ye maa min ni ka taa sɔrɔ a y'a sɔrɔ voyage sira de fɛ parce que a tigi ma deli ka bɔ mali kɔnɔna la n'o de ye cɛ in ye qui est de 42 ans san 40 ani san 2 donc ale bɛ san 40 ni san 2 la an ka source la source c'est l'ORTM donc a yirala k'a fɔ cɛ ma sɔrɔ voyage sira fɛ donc a ma sɔrɔ voyage sira fɛ alors a y'a sɔrɔ cogo di. Voilà la question. A ma sɔrɔ voyage sira fɛ a y'a sɔrɔ cogo di o de b'a yira n na k'a fɔ ko virus in ye fɛn ye min bɛ se k'a sɔrɔ hali fiɲɛ fɛ il faut k'an k'o faamuya a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ko contact dɔrɔn de don virus in problème ye min ye a bɛ fiɲɛ de fɛ une fois que n'a donna a ka jamana kɔnɔ dɔrɔn a bɛ taga fiɲɛ de fɛ a bɛ sigi fan bɛɛ sisan k'a daminɛ min contaminen don a b'o la en même temps o bɛ maga fɛn fɛn la ale kɔni bɛ yala yala de la fiɲɛ fɛ sisan o de kama an bɛna ye an ka bi baro kɔnɔna la an y'a tila sigiyɔrɔma 3 désormais an bɛna thème ta sigiyɔrɔma 3 pour éviter que vidéo ka janya donc ni kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen aw bɛ se k'an ka mur sanfɛla lajɛ n b'a bila yen nɔ n'an sera ka thème minnu sɔrɔ k'olu débattu an b'olu kɛ donc an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ni n tun bɛ fɛ k'o partager n'aw ye o de ye fɛnw bɛɛ da bɛ ka gɛlɛya an ka commerçants ye fɛn bɛɛ da gɛlɛya donc an bɛ kuma o kan dɔɔni o bɛ n'ale abuti jumɛn la n'i ye an ka ɲɛnɛmaya jate minɛ o kɔfɛ an ka gɛlɛya filanan o de ye aw ɲɛ bɛ masque mun na sisan an bɛɛ lajɛlen masque bɛ ka don mais masque bɛ ka don n'importe comment masque bɛ ka don n'importe comment donc masque don sariya jumɛn b'a kɔnɔna la an b'a essayer ka dɔɔni f'o la donc après an ka troisième volet an bɛna denmisɛnninw ka impact jumɛn bɛ an kan denmisɛnnin minnu b'an bolo sokɔnɔna la o impact jumɛn b'u la virus in ka propagation na donc n'o bɔra yen an ka 4e cas an bɛna hygiène parce que diyagoya n'an m'a datugu f'an ka datugu ni hygiène ye maintenant hygiène dɔ bɛ yen min bɛna fara an bɛ min dɔn kɔrɔlen min bɛna fara o kan n bɛ n da don o la sɔɔni donc sans plus tarder n bɛ taa an ka cas fɔlɔ kan cas fɔlɔ ye jumɛn o de ye jateminɛ bɛ k'a ye k'a fɔ ko kabini a fɔra ko banakisɛ in surunyana mali la ani kabini don min na a fɔra ko banakisɛ donna mali la an balima minnu bɛ yen n'olu mais moi ne tɛ se ka nin faamuya quoi an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ jago kɛ a fɔra ko fɛn min b'a to ni bana tɛ se an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o dɔ ye gel hydro
bena jola kosɛbɛ o an balima ninnu de filɛ nin ka gel hydroalcoolique kɛ mɔgɔw bolo sanu ye ka kɛ mɔgɔw bolo lulu ye ka gel kɛ mɔgɔw bolo marjanɛ an tɛ ka se k'an dahirimɛ yɛrɛ sɔrɔ nansɔngɔ ka gɛlɛn maintenant an bɛ ka sensibilisation kɛ pour que mɔgɔw ka taa gel ninnu san aw bolo mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ protéger aw bɛ ala minɛ gel minnu bɛ yen n'u bɛ feere 2000 francs olu bɛ ka sɔrɔ bi de fo 7000 francs gel minnu bɛ yen n'olu bɛ ka feere n'olu tun bɛ feere 1500 olu bɛ ka feere 3000 francs 3500 gel minnu bɛ yen n'olu tun bɛ feere 750 francs n'o de ye 150 ye olu bɛ ka feere 1500 2000 francs n bɛ segin a ka bamanankan na gel minnu tun bɛ ka feere 400 olu bɛ ka feere bi 1400 gel minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ ka feere 300 olu bɛ ka feere bi 600 walima 700 gel minnu bɛ yen n'olu tun bɛ san 150 olu bɛ ka feere bi 300 ou bien 400 mais maliyɛnw an bɛ nin kɛla jɔn na sisan bon c'est vrai jago la e de b'i ka feerefɛn sɔrɔ cogo dɔn i bɛ taa ta da min diya i b'a feere o de la n'a ye maa min diya o tigi b'a san n'a ye maa min diya o tigi t'a san an sɔnn'o ma mais e bɛ ka ɲinɛ min kɔ anw furadama anw tɛ gel utiliser o bana de kama anw bɛ ka taa gel san bon e ɲɛ b'a la anw bɛ k'an yɛrɛ ɲini pour que an kana hali e min bɛ ka gel feere pour que an kana se ni banakisɛ ye e ma ni e ma miiri ala ɲɛsiranya ma n'e ma miiri i ka fasoden ɲumanya ma n'i ma miiri k'a fɔ ko e o i somɔgɔw o i jɛɲɔgɔnw o i sigiɲɔgɔnw o k'olu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka contaminer n'e ma miiri o si ma ka gel ninnu sɔngɔ ka o multiplier par 2 400 taw k'olu bila fo 1400 na 300 taw k'olu bila 600 fo 700 la maliyɛnw n'an ma ɲinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faga fu an bɛ ɲɔgɔn fantakɛni sigilen don a ka nansɔngɔ tɛ tɛmɛ 200 300 kan a y'a mɛn ko ale ka denbaya bɛ se ka kisi n'o y'a sɔrɔ a taara gel 300 la sɔrɔ walima 400 ta sɔrɔ k'o san ale bɛna t'o kɛ a denw a n'a somɔgɔw tɛgɛ la ani maa minnu bɛna don a kan visite la pour que a b'a yɛrɛ tanga e bɛ ala minɛ k'o gel feere o ma 600 700 ou bien 1400 ni a sera k'an ka kɛ silamɛ walima ko an ka kɛ n t'a dɔn mɔgɔ sugu min ye pour que an sɔn pour que k'a fɔ k'an ka hakilina ani an ka nin besekɔniya ni nin juguya ka se nin degré ma e ka jamana a ma se état mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko état kan c'est vrai o yɔrɔ la o ye tiɲɛ o ye état ka responsabilité état kan ka janto les autorités u kan k'u janto ka na a lajɛ n'o y'a sɔrɔ gel ninnu u prix ko bɛ cogo jumɛn ka fɛrɛ kɛ pour que gel ninnu bɛ sɔrɔ nɔgɔya la o ye état ka responsabilité mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛna coronavirus in kɛlɛli la an kana a tɛmɛna état ka niveau kan n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko état de kan ka baara kɛ sisan wallahi an minnu ye civil ye an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye an ka baara ka bon ni état ta ye siɲɛ 100,000 état dan ye a se ye min ye quoi o bɛnna anw ma sa o ma bɛn an ma sa o ye état se ye mais e min bɛ ka gel feere a di mɔgɔw ma nɔgɔya la ala y'a di ma nɔgɔya la a di mɔgɔw ma nɔgɔya la e bɛ se ka gel san cogo di 400 ka taa feere 1400 ou bien ka gel san 300 ka taa feere 600 walima 700 sukaro tun bɛ 19000 la a ye sukaro bɔrɔ bila ka na 24000 la 19000 o ye joli o bɛ à peu près 3000 ani 800 n'i ma fili a b'o bila ka na fo 4000 ni 800 la o sen tɛ fɛn misɛnmanin tɔ minnu bɛ yen nɔ ni an ma temps sɔrɔ k'u bɛɛ recenser an bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ k'a bɛɛ doubler an bɛ fɛn sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ k'a bɛɛ doubler a bɛɛ bɛ ka doubler bon maintenant o risque ye jumɛn a yɛrɛ b'a kalama ko coronavirus en dehors tubabukan na en dehors d'être une guerre sanitaire c'est une guerre sociale et économique c'est une guerre économique o ye jumɛn kɛlɛ kɔfɛ kɛnɛya kɛlɛ kɔfɛ sɔrɔ sira fɛ a ka kɛlɛ ka jugu ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sira fɛ a ka kɛlɛ ka jugu cogo di mali la n'i y'an ka ɲɛnɛmaya ta k'a jate minɛ k'a lajɛ kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ fonctionnaire ye maa joli est-ce que an ka fonctionnaire bɛ tɛmɛ mɔgɔ 15000 personnes kan mɔgɔ 3000 kan
walma mogo bananiga mali fonctionnaire tialen bal nakra ba woro au matcha par rapport à 20 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a donné à Irak Foko un rebe ma million mougan et l'âme domina kombi. Maintenant ma million mougan a kera trop ma million tan shegi walma ma million tan duru olu mo la balo de la. Bon ni go o mo million tan shegi walma o mo million tan duru ka fonctionnaire baworo fonctionnaire chema i kan yire ɲininka ko ni tɔ bɛ ka balo cogo di ni tɔ bɛ balo la jumɛn la artisanat bolola baarakɛla walima i démerde ka tigi dahirimɛ ɲini an bɛ k'an démerde ka taa an dahirimɛ ɲini ka n'an ka denbayaw balo dɔ fara an dahirimɛ kan maintenant chômage mun nalen filɛ nin parce que baarakɛyɔrɔ ɲɛnɛma si an bɛ faransi mun dɔn n'an sɔnnen n'o ye entreprise, il y a 100 000 entreprises. Entreprise Bamwa. Au lieu de faire des blagues à chômage là, parce que al nous moro wele ku kana baraka moro be gasna. Parce que moro tese kati rebla baraka di mais moro be gasna risque parce que lu fait non a ika contaminé oye clesin du sadje. Donc chômage est bien déjà. Bon amunu me malla ay ñingali ke mo munu me bara la bi ala munu me tele la bara la an jol le afrika nga toso anga nyama nyuma do be munu me familiali ko yaay ka fo ou te se anga protection assurée terrain parce que micro munu me no be se ka bana ame toso folo maintenant mo to munu be no be bara ke magasin na mo bulu e bara nyesraya kama nu te se ku ka personnel protéger ou ko ku ka toso bebaro malla ne be bara ke mo malla sarawar te soro kito bara ere konona la jango ka fo ke talenso ke kan attaque le bisaba ke kikida wal mai kan akle tanduru ke kikida itna sara a foro tibulu donc maintenant awre nyebala ka fo ko war ko problème ne benali munu me location no lu kon takuma re te se ka fo foni locataire re ni ala ye munu ben locataire ma munu me sira ala nye ni olu do re mena je ko mo na taw ko sinon na fra kan balo san ka kla ga location bo ka soro fin tambulu o problème nga juguni coronavirus bon de grâce na manye ka fo ko soro te jamana kono korole kata soro ame bara ere ke la ame ka war dondon soro o te ka ambo maintenant fera ko bara ere te ka soro ko bara te ka soro ka ke o bela jelen kɔfɛ tuguni aw bɛ tila ka o miiri économie ni mun b'an bolo n'an bɛ fɛ k'an den k'an ja o économie kan le temps que solution ka sɔrɔ bana in na définitivement n'a ko k'a fɔ ko o économie fɛnɛ daraki k'o bɔ an bolo a cɛ maliyɛnw nin tɛ gouvernement nɔ ye dɛ nin tɛ gouvernement nɔ ye dɛ nin tɛ gouvernement mɔgɔ ye mɔgɔw ka profiter de la détresse des gens. C'est-à-dire, mogo tonyolé qui profite au la, au gouvernement non era, an no da gouvernement kunne. Gouvernement kon me se ka chesri ka jigin ka fereke wala sa munu me ka fereke mogo ma, ou kana fereko juguya ke mogo ma. Mais munu yere be ka fereke ama se gouvernement ka jigin sa fin do be ama se gouvernement ka jigin. Maintenant, buru munu be ka fereke. Ne balmons, nous negere amena do hygiène kono. J'ai pas envie de sauter au troisième point, amedo au euro kono la. Donc deuxième point, fait munu mega da gelea olu kofe a dabla. Aya dabla bi a dabla chini. Parce que na e fanta ou balukata gelsa. Malien lambda abaga ina mun ko ame ka kuma parce que ame Bamako. Mais ama do ko an balmo be brusu kono information tout bolo virusinga. Virusi me tieni nge information tout bolo. Ore kama video temene mo beki jija ka somo wele brusu kono. Ka limana wele brusu kono information tout bolo. Anga jamana kono mo re information véhicule damna te do kun kelembo. Coronavirus yɛrɛ kɛlɛli Mali la no hygiène tagabolo la wallahi a tɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ bɔ bon bɛɛ dun b'a dɔn ORTM ni chaîne de ninnu de bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ donc an b'a ɲini olu fɛ programme minnu bɛ sen na a y'a ka programme modifier a ka accentuer an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an maliyɛn faama bɛɛ bɛ région tɔw de la Bamako an concentré ne don mais Mali fanba bɛɛ lajɛlen bɛ extérieur région de kɔnɔna la donc n'a ma fara ɲɔgɔn kan ka région kɔnɔ mɔgɔw ninnu k'u la informer k'u la kunnafoniya bana in na
Al an sigilen Bamako bena doni bana ye an kan yan. An bɛ bali mun na bɔnni minnu b'an bolo an bɛ bɔnni ɲini na u bɛ doni bana ye. An bɛ bali mun na mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan na u bɛ bana bɛ na an tɛna dɔn bana sɔrɔla cogo min. Alors que n'i bɛ kɔfɛla la i fɛnɛ exposé len don parce que par exemple n'i ye Kayi ta k'a lajɛ Kayi ni Sénégal de ka surun. Sénégal ka cas bɛ ka aggraver toujours. N'i ye Koro ta k'a lajɛ Koro ni Burkina i bɛ tagama ka don de. Bon, ni Zegoya ta k'a lajɛ Zegoya ni Côte d'Ivoire i bɛ tagama ka don de. Donc mɔgɔ minnu bɛ tagama la ɲɔgɔn cɛ région ninnu na a ye information passe u ma. Donc a bɛ ka feere jugu minnu kɛ n bɛ segin a kan a y'a dabila. A bɛ ka gel feere ko juguya, a bɛ ka safunɛ feere ko juguya. N'a y'o kɛ fantan minnu b'an cɛ ma n'u b'u k'u dahirimɛ ɲini u tɛna sɔn k'u tɛgɛ ko dɛ. U tɛna sɔn k'u tɛgɛ ko, u tɛna sɔn ka jɛya matarafa parce que wari minnu bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a se t'u ye. Donc finalement u b'u n'u résigner k'u sigi ka Ala makɔnɔ ni Ala ye a kɛ bana ma ye mun na o bɛ Ala barikada ni bana yera mun na o bɛ bɛɛ faga. Donc n'a ma wari nɔgɔya aw minnu bɛ k'a wari ba minɛ aw kelen de bɛ tila ka taa contaminer tuguni. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi. Port des masques. Aw ɲɛ bɛ masque la masque qualité ye fila de à peu près. Dɔ bɛ yen o ka girin. Dɔ bɛ yen o ka fɛgɛn. Maintenant maliyɛnw aw bɛ ka masque don aw nun na. N bɛ min fɔ aw ye ka gɛlɛya aw ma. Masque tɛ ko n b'a don nun na ko ka masque den kelen san o masque yɛrɛ a tun bɛ feere joli pharmacie na. Yɛlɛla maintenant n'a ye masque ninnu fɛnɛ il faut k'a ka fɛn dɔ faamuya. A y'a faamuya k'a fɔ ko masque tɛ don o don ye. O kɔrɔ ye di ni ne ye masque den kelen san bi sisan. Ne tɛ se k'a fɔ ko sini je vais porter le même masque. Yan'a k'i protéger, a laban b'i contaminer. Donc n'i ye masque don, masque selon a qualité fila min bɛ yen, au minimum il te faut 4 heures de temps. Au maximum 8 heures de temps. O kɔrɔ ye jumɛn? Heure 4 walima heure 8. O bɛ dépend i bɛ lieu de contamination na. I b'a fɔ an balima minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'u bɛ ka mɔgɔw furakɛ. Bon ni olu ni patient minnu bɛ yen n'ala a kɛ ko coronavirus la n'olu olu bɛ contact la olu man ka tɛmɛ heure 4 kan masque b'u la parce que heure 4 kɔnɔna la olu ni patient bɛ contact la e kɔni bɛ k'i yɛrɛ tanga de pour que i kana fɛn sama mais entre temps i bɛ to ka geste minnu kɛ n'i mago bɛ ji la ka ji min i bɛ masque lajigin. Bon à chaque fois k'i bɛ masque bɔ i nun na ka kuma walima i bɛ masque bɔ i da la ka fɛn wɛrɛ kɛ tu t'exposes. Awo faamuya. À chaque fois i b'a masque lajigin k'a layɛlɛ i bɛ dɔ bɔ a efficacité la. Chaque fois i b'a lajigin k'a layɛlɛ i bɛ dɔ bɔ a efficacité la. Masque ninnu dabɔra de n'i y'a don dɔrɔn i b'a to i nun na de. Donc usage unique de don en un mot. Donc i kan ka to yen de par précaution i man ka to k'a bɔ. Awo faamuya fɔlɔ. Masque tɛ dɔrɔn parce que ko n sera k'a san ka den kelen san k'o bila i bolo chaque fois i b'o kelen kelen de don ça devient inefficace c'est-à-dire k'a nafa bɛ dɔgɔya. Donc n'a ye masque ninnu san a bila kunna heure 4 walima heure 8 de b'aw bolo k'a utiliser o heure 8 ye jumɛn maa min bɛ se k'a supporter parce que dɔw bɛ asthme b'olu la n'a bɛ fɔ olu ma ko sinsanbana masque giriman in n'i y'o san a bɛ se k'ale fiɲɛ tigɛ la i tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ donc olu caman de bɛ to ka fiɲɛ bɛ tigɛ minnu na olu caman de bɛ to k'u ta lajigin k'a layɛlɛ bon ani minnu n'u ka kuma ka ca n'olu bɛ fɛ ka kuma n'u kumakan tɛ se ka mɛn kuma bɛɛ olu bɛ to k'a lajigin ko pour que u bɛ kuma après u b'a layɛlɛ donc à chaque fois n'i b'o kɛ i bɛ dɔ b'a efficacité la. Maintenant n'i ye masque san bi k'a utiliser bi a jiralen don e kan ka masque kura de utiliser chaque 4 heures ou bien chaque 8 heures n'o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ o ka ca walima n'o y'a sɔrɔ i bɛ hôpital de kɔnɔna la an k'an janto o fɛnɛ la kosɛbɛ sinon ça devient inefficace. Maintenant n'i ye masque min san bi n'i y'o utiliser o bila a fili poubelle la i k'i tɛgɛ ko safunɛ la siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ bɔ siɲɛ wɛrɛ i ka masque wɛrɛ utiliser. Bon o masque minnu bɛ san le 2000 francs aw yɛrɛ ni ne ɲɔgɔn cɛ sisan ninnu bɛ ka nalen ni gɛlɛya mun ye sugu la gɛlɛya minnu ye sannikɛyɔrɔw la ka gɛlɛya mun don hali masque ko yɛrɛ la finalement masque bɛna sɔrɔ ni masque ma sɔrɔ c'est un autre problème. Donc maintenant masque donni fɛnɛ an bɛ mun fɔ a ɲɛna ka gɛlɛya partout dans le monde masque ma dabɔ minnu ka kɛnɛ masque dabɔra de banabagatɔw minnu atteindre non ani minnu bɛ ka banabagatɔ ninnu soigner parce que n'a ye masque bɛɛ utiliser an ka personnel soignant minnu bɛ a b'u fana bila difficulté la dɛ. Je vous donne un exemple n bɛna exemple d'aw ma en France u kun mago bɛ plus de 1 milliard de masques u kun mago b'o de la parce que France yɛrɛ fɛn min ye masque million 60 ye
tile kɔnɔ o de bɛ utiliser. Maintenant au million bi wɔɔrɔ min bɛ tile kɔnɔ n'o bɛ utiliser o dɛsɛra fɔlɔ. Donc Faransi dun ka production bilalen no Chine de ma. Aw yɛrɛ bɛ a information tɔ kalama. Donc même aujourd'hui bɛɛ tɛ se ka masque dun. Donc o ye o cas fɔlɔ ye. Donc a y'aw janto masque la. An bɛ min fɔ ka fara o kan minnu ka kɛnɛ aw mago tɛ ka masque don tɛ wajibi ye aw kan. Parce que minnu man kɛnɛ olu le ni i man ka masque don dɛ m'o fɔ dɛ. Ayi n'i ye masque don a b'i ka hygiène tɔ sabati. Mais priorité ye mɔgɔ minnu ye n bɛ k'o de fɔ. Maintenant filanan n bɛ min fɔ ka fara masque ko kan yanni an ka hygiène fɔ k'a kuncɛ o de ye minnu n'a b'a dɔn k'a fɔ ko problème b'aw da la ko aw dutelen don aw yɛrɛ la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la bana in b'aw la a y'a kɛ Ala kama a ka t'aw dépister. À chaque fois n'aw ban k'a ka taa dépister a bɛ mɔgɔ baden de ka vie bila danger la. A ye t'aw dépister. Plus a b'aw dépister, c'est-à-dire que plus a bɛ taa test kɛ a y'aw yɛrɛ déclarer. Aw de bɔra extérieur la ka na an t'aw dɔn an sigilen gansan de bɛ yan. Aw nana aw bɔra jamana mun na a b'a dɔn k'a fɔ a jamana infectelen don. N'a nana aw sigi n'a a fɔra ko fɛn mun n'o b'a yira k'a fɔ ko problème bɛ aw ko b'a yira k'a fɔ ko coronavirus b'aw la mais a y'a kɛ Ala kama n'a y'o taamasiyɛnw sabatira aw la a ye t'aw dépister. Comme ça aw bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw tɛ contaminer. Aw bɛna kɛ sababu ye an ka taux de contamination o bɛ dɔgɔya. Maintenant n'aw ban ka taa aw b'an bɛɛ bila problème na parce que Mali la an bɛ contacter la n'aw ban ka taa déclarer jagoya an n'anw bɛ ɲɔgɔn ye an n'an bɛ don ɲɔgɔn na a b'an bɛɛ lajɛlen contaminer. Donc a ye bɔ a ye fɛɛrɛ kɛ a ka weleli kɛ numéro vert mun fɔra a ye weleli kɛ a la n'aw yɛrɛ la service bɛ yen service d'investigation bɛ yen u tɛ girin dɔrɔn ka na k'u bɛna aw tester o n'a ye weleli kɛ u bɛ na u bɛ service d'investigation bila service d'investigation bɛ na a lajɛ n'o y'a sɔrɔ symptôme b'i la n'o y'a ye ko symptôme b'i la u b'i dépister ka tila k'i prise en charge kɛ an bɛ tila k'a ɲini fɛnɛ numéro vert in an b'a ɲini mɔgɔ minnu kan ka numéro vert in décrocher a y'a kɛ Ala kama ni téléphone in welela ne cherchez pas à comprendre a ye numéro décrocher. A ye numéro décroché an b'aw deli yɛrɛ de a ye numéro décroché a kana fɔ dɔrɔn ko maliyɛn dɔw bɛ na wele ko kan t'u da aw t'o dɔn ni téléphone sonné la ɲɛmaw an b'a ɲini aw fɛ a y'a f'u ye téléphone mana sonné hali ni fatɔ de y'a wele u k'a lamɛn. Donc ça c'est un grand problème un grand souci m'aw deli yɛrɛ de a ye téléphone décroché aw minnu fɛnɛ bɛ yen n'aw sigalen don aw yɛrɛ la aw ka prise en charge c'est 100% gratuite fu de nous donc a y'aw yɛrɛ déclarer maaw de ni sauver a y'a kɛ Ala kama a k'an sauver. Donc o facteur mana bɔ yen nɔ sisan nɔ denmisɛnninw minnu ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ni maakɔrɔba b'aw bolo so a ye maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw bɔ ɲɔgɔn kan. Maakɔrɔbaw ka nin bana in na maakɔrɔbaw de ka saya ka teli a la ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mais denmisɛnninw de fɛnɛ ka teli ka virus in fɛnɛ propager ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que a b'a dɔn en général an maliyɛn lambda ne bɛ kuma maliyɛn lambda de kan parce que anw de jama ka ca c'est à dire que maliyɛn mun ni se ta ye kosɛbɛ kuma la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ chambre ni anti chambre de kɔnɔ o chambre ni o anti chambre kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin 40 denmisɛnnin 10 denmisɛnnin 7 dɔw bɛ si salon kɔnɔ dɔw bɛ si papa ni mama kɛrɛfɛ ou bien buwa ni ma ou bien kɔkɛ ni kɔmuso kɛrɛfɛ. Donc an ɲagaminen no ɲɔgɔn kan maintenant denmisɛnninw ninnu ni dugu jɛra an b'u gɛn ka taa kɛnɛmana la k'u ka taa kulonkɛ kɛ maintenant denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn kan denmisɛnninw ka potentialité nin fɛn in na a effet ka dɔgɔ mais u ka virus transporteli de ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen donc a y'aw ja denmisɛnninw kan a ka kɛnɛma bɔli dabila n'o tɛ denmisɛnninw bɛ taa bana ta ka na n'a ye so kɔnɔ maakɔrɔba minnu bɛ yen même en France a fɔr'u ɲɛna u sin'u ka denmisɛnninw ni ma denmisɛnninw bɔ maakɔrɔbaw kan dɔrɔn u b'a ka maakɔrɔbaw bɛɛ faga u b'a ka maakɔrɔbaw bɛɛ faga sans exception n bɛ k'a tere juguya fɔ aw ye de donc a y'aw ja denmisɛnninw kan a k'u ta yɔrɔ kɔlɔsi u kana taa yala n'u yala kɛnɛma n'u donna aw ko k'u jɛ yanni a k'u ko k'u jɛ fɔlɔ a y'o safinɛ kɛ k'u tɛgɛ ko safinɛ kelen k'u tɛgɛ fɔ a ye gel k'a la a ye don n'u ye ɲɛgɛn la a k'u ko k'u jɛ aw yɛrɛ ka safinɛ kɛ aw la k'aw ko k'aw jɛ chaque fois et puis u ka kɛnɛma bɔli aw k'o nɔgɔya donc une fois de plus denmisɛnninw ka cas a y'o o bɔ a la pep maintenant ka segin an kɔ dɔɔni minnu bɛ ka feere kɛ gidɔrɔnda la
ayiwa aw bonya b'a la dɛ aw exposelen no minnu bɛ ka feere kɛ gidron da la yala yala la carte feerew ka fɛn sugu bɛɛ feere a y'aw protéger dɛ a ye gant don a ye masque don a y'aw protéger 100%. n'o tɛ mɔgɔ si t'a dɔn Mali kɔnɔ bi ne y'o f'a ɲɛna mɔgɔ min n'a contaminé non ou bien n'a contaminé tɛ. Maintenant pour terminer hygiène na aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a fɔra ko ka safinɛ utiliser ko ka gel utiliser. Maintenant min bɛna far'o kan minnu bɛ ka taa provision san ka taa bila u ka so kɔnɔ légumes minnu bɛ so kɔnɔna la n'a b'u utiliser a ye taa vinaigre blanc san a ye vinaigre ɲini n'a ye aw ka légumes a ka nalanfɛn ninnu n'a taar'u san kɛnɛmana la yan'a k'u dun a kɛ Ala kama a ye ji ta fɔlɔ ka nanafɛn ninnu kɛ ji la ka vinaigre k'a la k'a to yen fɔlɔ parce que virus in bɛ sɔrɔ hali légumes ninnu fɛ légumes minnu n'u tɛna tobi dɛ parce que fo aw bɛ fɛn fɛn tobi sisan a y'a tobi ka mɔ yɛrɛ yɛrɛ donc fɛn fɛn n'a bɛ dun a kɛnɛ a y'aw jantu la kosɛbɛ dɛ a k'u ko k'u jɛ pas maintenant légumes ni fruits minnu bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ u dunni kɔ a ye taa ji ta ka légumes kɛ ji la ka vinaigre blanc bɛɛ ka vinaigre blanc san k'a k'a la maintenant eau de javel hali aw bɛ aw ka sokɔnɔna fɛn fɛn jɔsi n'a bɔra a ka télé écran plat la télé écran plat bɛ n'a eau de javel k'a la a b'a tiɲɛ dɛ n'a bɔra olu la fɛn tɔ fɛn fɛn b'a ka so kɔnɔ a ye eau de javel san a ka dugumanaw carreaux a k'u bɛɛ jɔsi donc fɛn fɛn ye dumuni de ye ko dumuni tobita tɛ a ye eau de javel ni vinaigre a y'a kɛ aw talan ye yan'a aw k'u consommer donc ne balimaw m'a ɲini aw fɛ ni ne tun ye bi ladilikan ye donc an k'an jija an ka nin information minnu n'a dira aw ma a kana da o kelen ma a y'a ɲɛfɔ a kana fɔ k'a bɛ video in partager dɔrɔn dɛ a ye information lamɛn cogo min na autour de vous a ka information in lase ten téléphone falenba téléphone min bolo nin minɛ an fɛ n photo ta an ka selfie ta n'i m'a dabila i tɔgɔ coronavirus dɛ téléphone b'i bolo i kelen tɛ i ka téléphone i kana di diɲɛ mɔgɔ si ma donc on va s'arrêter là n'Ala sɔnna ma n'an ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ an b'o d'a ma a bɛ se ka ne suit comme a bɛ se ka Fifi Show suit aw tulo b'a la cogo min na Fifi Show Fifi plus B plus B kunnafoni baden b'a bolo mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen an balima n'a kana information foyi négliger mɔgɔ bɛ ka conseil d'a ma a tigi yɛrɛ kama tɛ a b'aw bɛɛ lajɛlen ka lakana de fɛ donc an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn lamɛn sisan an ka autoritéw to yen an ka critique dabila nafa foyi t'a la mɔgɔ min donna ni bana ye o mɔgɔ min ma don ni bana ye o t'a ɲɛsira la min b'a ɲɛsira la jumɛn bana bɛ yan Ala k'an bɛɛ kisi donc n bɛ da yan yɔrɔ la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni min fɔcogo ɲɛna Ala ka o baraji sɛbɛn an kun Ala ka hinana k'o faamuyali di an ma maintenant ni min fɔcogo ma ɲɛ o ye ne yɛrɛ ka dɔnni dɔgɔya ye ani n ka dɛsɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka yafa n ma o la donc n b'a ɲini aw fɛ o ye ne ka fili ye maintenant n bɛ laban min fɔ o ye buru dun ye a y'aw janto a ka buru sancogo la a ka buru minɛcogo et puis n bɛ filanan min far'o kan ka tila ka salamu aleykum fɔ n'aw donna ni produit fɛn fɛn qui sont emballés yan'a k'u désemballer c'est à dire que produit minnu bɛ n'u datugulen don mana ni saki ni fɛnw na yan'a k'a datugu yan'a k'a dayɛlɛ a ye eau de javel kɛ k'a frotter fɔlɔ n'a ye eau de javel kɛ ka produit emballage in frotter ka ɲɛ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka produit ninnu dayɛlɛ donc a kana sɔn jamais ka produit san dɔrɔn ka don n'a ka so kɔnɔ dɔrɔn k'a dayɛlɛ ka bɔ mana la o ye fɛn bɛɛ de minnu san a ka coton minnu bɛ mana ni fɛnw kɔnɔ a bɛ don ni diɲɛ sachet o sachet a ka so kɔnɔ a datugulen yan'a ka dayɛlɛ a ye eau de javel kɛ k'a jɔsi fɔlɔ n'a tilala jɔsili la a bɛ sɔrɔ k'a dayɛlɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi donc ne b'aw bila yan nɔ an bɛ continuer ka messagew sɛbɛn an bɛ continuer ka ɲɔgɔn kunnafoniya ni min bɛ sini an bɛ tila ka bɔ même heure k'o da ɲɔgɔn tulo kan a kɛtɔ bɛ na sɔli ala Muhammad wa salim